اصلا كان مو من بعد يروح هذه الجنجونيز من بعد سنتسلو شعبويه بوبوليزم Zaram Alim Sélé, Zaram il a dit dans une célèbre citation, il est que nous avons besoin de dire des choses simples. La politique c'est de dire des choses simples. La politique c'est de raconter la vie de tous les jours. La politique c'est privilégier le fait de la société plutôt que l'analyse théorique. La politique, c'est descendre au niveau du peuple. La politique, c'est savoir en faire de toutes ces idées un programme qui permettra au peuple d'avancer, de réaliser son rêve, de réaliser son espoir. La politique n'étant pas la spéculation intellectuelle à coup de mots, à coup de paroles, que les paroles, que des paroles. Et c'est pour cette raison c'était un dictateur. إنيس نروحوا دار بدار زنقة حتى تحرر الوطن الشمالي من فلسن ارتدر زنقة وما نحبسيت ألم مفروحا ألم مثقلها مطروحا. نكنين الندس روحهم نكنين الندس روحهم أسروحهم نكنين الندس روحهم نكنين الندس روحهم أسروحهم نكنين الندس روحهم نكنين الندس روحهم أسروحهم نكنين الندس روحهم نكنين الندس روحهم نكنين الندس روحهم نكنين الندس روحهم C'est pour cette raison ayat مثلا زرمتي من اللي تبوا الساقين تسكب حلي ثولث ولا تسكب حلي ثولث زرم اي غاره خاطر ذك كان يكشبان ويكي ومسمان كراي مساسن دشرا ذك كان يكشبان ويكي قلا يسا إثلا الهبة تساس إثلا ركزة ذي رقزن تسيلاوين ذي عساسن يذورا راقيا يقبلا الحيوط ومازال رسع إنا اسمو حيا لقيو نسفرو لكن ماشي لا بويت مي جماعة دوكسيا وسيا إنا اسمو حيا يخدم يونس فرون في 1 نوفمبر إنا يسنو نمبر يرد خبير يبرز بريزة ملال متنغيل تتمسخير ما دير كازنا رزنوال أقلق لا تيد نتفكر على السنة دي السوال على السنة دي السوال من بعد دي كارتي غرين أستني ضيف غد يوغان نكوني ذاينين نتمنين ما يكم دي شربوا ولا رسا مازال تفرين رسا مازال تفرين أنت غير مازال يوني يغول أضرب بين ويا ضيرات ندلمال ويكين وغرنا رومين وريد سنة ميقبال وريد سنة صلاة بين السنة كانتين نبوزل الزين يرنو غاد مش حنا كان ستلويث أكتدوك ليه تنمير سلاوي سلامي المزيان جمعان يعني غينك
أينك في هضرن يمدانا شكاني دكري سقسيا أدعرضا أتجوفا أفكري سقسين إذي دنان Sam Zouarouz Nanid, la première année était celle de la rupture avec l'ère Bouteflika. La seconde est celle du rejet définitif du système et de ses symboles. Dans quelle perspective doit s'inscrire la troisième année de combat? تزرم السير منا وبريدنا لا بريد نجاني مزورة. Déjà, lors du congrès de la Soumam, l'Arbi Ben Mehdi Abban Ramadan, ils ont fait le portrait robot, je m'excuse d'utiliser le terme portrait robot, نغص تعرف ملامح نغص تقبيليت شبيهة نتمور تتزايريث أرايلي ناسكا سما ناس دابوراتيلي تسمور تاكدوديت دوكا يقالاتيلي تكدود دوكا يقالاتيلي سيت اون ديموكراسي سوسيال خاطر كدودة زايرين قاعد تسب et puis le génie de Abban Ramadan et l'Arbi Ben Mehdi رحمه ربي c'est qu'ils ont réfléchi, ils ont pensé l'Algérie démocratique dans un ensemble maghrébin qui soit un Maghreb démocratique des peuples. Vous imaginez à l'époque déjà, il n'y avait pas l'Union européenne, il n'y avait pas les ensembles stratégiques, il n'y avait pas les marchés communs, il n'y avait pas les politiques de levée de frontières. Déjà, le génie de ces hommes, c'est qu'ils avaient déjà pensé l'Algérie de l'après-50 après un siècle, elle va être l'Algérie dans un ensemble stratégique qui est le Maghreb démocratique des peuples. C'est pour cette raison de tout le nord africain. سي العزيب رقنطيجة حضرت وذيك بغانا تسر نتا خليجت سي العزيب رقنطيجة سوسلاي تمازيغت تيسغن تمازيغت تسين لبرنوس نتيدت لبرنوس الليسر pour tout le nord africain. C'est en cohérence avec les espoirs de Abban de construire un ensemble nord-africain démocratique des peuples. C'est pour cette raison que nous avons مثلا ذواقين ومن بعد مكرنا ولا ساكنين بيان سور إلا قمنو إلا قد نريسا إلا قد نكس هوان أسيدنا لي وجدود والساقين ثوالم ثقرا ولا بوجدود زايرين ثقرا ولا يجي هدر سواطاس خاصو لما الحكومه الساقين ونديري اش يخدم الحكومه الساقين يبغانا تيفضو غابسين ويقال يغران شويه يفتعل لهم نقاشات ايديولوجيه منها اسلاميه منها علمانيه منها مدخليه منها خوارج ومنها كل المصطلحات الرنانه اثني يجا هذا الزوزو في نوال ورنماين ما بين الويقاد سودا يشكثوا السنارة يفتعل لهم أزمات الزيت والبطاطا والحليب يلهي الناس بالمصطلحات والزيت والحليب يوكنا كيشوف غير وبريد سي بور سيت ريزون عشان سنيني رانا ولينا بسيطو بينا رانا ولينا بسيطو بينا رانا ولينا بسيطو بينا رانا ولينا بسيطو بينا خاطر اسكلي خان ويا الجزائر تدير الاستقلال للجنرال على قبال والجزائر تدير الاستقلال للجنرال على قبال والجزائر تدير الاستقلال للجنرال زعما يثمتنا استقسان حسين ايت حمد الله يرحم ربي لي زاني 64 non 65
64 إلى هذه الحبس. سقسنتنا ناس toi tu t'opposes trop au régime de Ben Bella, tu es un opposant, etc. Ça c'est quoi la solution? C'est quoi l'alternative, monsieur Aït Ahmed? Il a un projet, il a une feuille de route, il a كذا وكذا. Inès, c'est quoi la solution? Inès, la solution c'est de faire le contraire de ce que fait Ben Bella. Inès, la solution c'est de faire l'exact contraire de ce que fait Ben Bella. La solution aujourd'hui c'est de faire l'exact contraire de ce que fait le pouvoir. C'est la solution. Et après, on a besoin de regarder c'est quoi le pouvoir. Zalama on dit le pouvoir, je vais le résumer en 5 piliers. Zalama on devait mettre en place un État. On devait consacrer le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous allons permettre aux Algériens de décider par eux-mêmes, librement, qui va gérer ses affaires. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'armée des frontières, soutenu par la France pour faire échouer l'indépendance. Vous imaginez, Yadmaten, il nous connaît une feuille et un stylo, un marqué kharsoum 10 من الزعماء الثورة أو إني ونديه هو سقسيت un lycéen سقسيت un universitaire سقسيت الرشاقي قارن السنيض ماركيد 10 الزعماء الثورة مرات قرفتا موتة مقلب أضاف ذي 10 ما تشطس يتنغى فرنسا ذويقاد دجا فرنسا يقنغى الزعماء الثورة لا يجيك جناية مثلنا لمين ذي شو غتسميض الاستقلال الاستقلالي قنفان كاتب النشيد الوطني اللي هو مفدي زكريا نفاوه زرا ماشي كاع جدي تونس الا يسلحا اون سال دو سينما يفكايست بورقيبه ايوا كنا ذيك اغرم ايوا كنا ذي عيش محمد بوضياف a été emprisonné et puis il est parti dans l'exil. Hussein Ahmed emprisonné, condamné à mort et puis il est parti à l'exil. Karim Belkacem exécuté à l'étranger, à Francfort en Allemagne. Khidr a été tué à Madrid en Espagne. Alim Sili a été tué à Paris. باش تزرم باللي الاستقلال يقرن ديال الحباس الزعامة ونزميرانا ونخدمها un grand point d'interrogation. Et au lieu de construire un État qui va consacrer les libertés, malheureusement, Chrentervat, avec une logique de coup d'état de violence, ils se sont imposés à la tête de l'État algérien. Et au lieu de construire un État, ils ont construit un pouvoir. Le pouvoir et ça a des caractéristiques. Ils ont essayé d'enraciner dans la tête des Algériens l'idée que Daoula هي قوة مؤسسة الأمنية. Ils ont essayé de réduire يختزلوا تعريف الدولة إلى قوة المؤسسة الأمنية. كأن الدولة هي المؤسسة الأمنية. نتساءل شو نسندي الدونيت dans l'ère moderne, dans le monde. Les armées les plus puissantes dans le monde sont les armées qui ont derrière un État démocratique, un État puissant. On ne peut pas avoir une armée forte si l'État est faible, si la justice est faible, si le peuple est faible. السوات بوساقي شو سند نقاط نانا كثاقي احباط معنويات الجيش لنا سنة مثلا الحروب الحديثة مش حروب مواجهة جيوش الحروب الحديثة هي حروب مخابراتية
معلوماتية تكنولوجيا بيولوجية، وباش تكون انت عندك القوة باش تقابل الحروب الحديثة لازم يكون عندك مجتمع مدني قوي، جامعة قوية، مراكز دراسات. ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية دولة مدنية، ماشي عسكرية يا خوانا. لهني تاوينا ناضي لهني ما راه فرق الزيت تبدل لك وانت قالت يا اش انا خدمن فرق الزيت يا يبان الكذب ذاك لا. دونك تركيز تم زواروت ما يلي ناس تقصد المعنى الدولة l'État. Tu en fais, tu réduis la définition de l'État à la puissance des institutions sécuritaires, c'est que tu as raté les rails. Certainement tu vas être à l'envers. Les Algériens لنشران تشوفون شرا لي تيوري اكيد نوي مي طابوت والي الشعب باقي ماشي مربي والله ما تقدر دير والو هكذا وكذا. Pourquoi ces Algériens qui sont simples, qui sont humbles, qui sont simples et humbles, ils vont au Canada, ils réussissent. Ils vont dans les pays éloignés, en Afrique du Sud, ils ont réussi. En Nouvelle-Zélande, des Algériens ont réussi. En Écosse, en Angleterre, des Algériens ont réussi. Dans les pays scandinaves, en Suède, les Algériens ont réussi. Qu'est-ce qui fait que l'Algérie a réussi partout, sauf en Algérie? Ça pose un problème de la nature du pouvoir. La deuxième ayat maintenant, Tarkiz Tisnat, c'est que parce qu'ils ont considéré que c'est eux l'État, et parce que tu es l'État, donc ils ont considéré ils demander l'avis du peuple. Ils ne veulent pas reconnaître la légitimité du peuple. السنة برنوس la légitimité révolutionnaire. كأنها la légitimité révolutionnaire. لا برنوس كان الرنت تفتوية تنسن يكفي لهم باش يقول لك أنا ما نشاوركش، أنا ما نستعرفش بك. كأن قيام السلطة، la mise en place d'un pouvoir à la place de l'État, il s'est fait contre la nation, contre le peuple. Et puis, ce pouvoir-là, finalement, il fait quoi? Il surveille le peuple. أكعسن أشود هضرب، أشود قارض، أشود تخمم، ودرسنا بغونا التصنية ذيك باش تزرنا شو ترقوض. إيوا كناك سارقن ولا تيرقع. ومن بعد تمدون ذاك كيكرا لي جوي كرا. يشرى لي بارتي، يشرى لي زون بوليتيك، لعب انت كي زعما فاقنيا، از تفكن ترى هذه اللعبه هذه اللعبه هذه اللعبه من بعد هذه تسوي مانيس هذه نون تسير شافلا كاع. كان سلافه ستجوي ماشي شافلا كاع كثير. لا لا كيحسب لي ما نزنش فلا كاع. قبحه شويه سامحتي. يشرو تركيستي السلاطة غاية مثل الحكومة كي يستخدميت إوا كنا دي الساقوة مدن. C'est la violence. La violence avec toutes ses formes. Il a commencé par pratiquer la liquidation physique. Zouama, nغموتن, nغنتن, nغنفنتن. Et puis on est passé les années 70 jusqu'aux années 80 à la violence par l'emprisonnement, par l'obligation de silence. Après, c'est les cimetières des milliers d'Algériens, 250 000 morts. Et puis plus que le cimetière, c'est des gens qui sont partis, n'ont même pas eu la chance d'être dans les cimetières. C'est 20 000 disparus. C'est après, c'est la chasse à des jeunes avec des balles explosives par une armée de mercenaires, par des snipers qui ont tué 128 jeunes. Et je passe sur les assassinats de Matoub, de Hchani et bien d'autres.
لا فيولونس تلحق الساكين لمين خشمد سي خامن مالك يظفر الحال لما tu vas choisir entre ton fils entre tes enfants ونو مرا داغ تصبات اكو نو مرا داغ تسروال تسولاش c'est la pire des violences qui puisse arriver à la famille algérienne à l'homme algérien lorsque تسوت تسوات لما هذيك سي السر is فكات مورثيس هذيك covering des heures et des heures pour avoir un sac de lait pour espérer الله الله وزير هذا يخدم تعليمه اسنا قاري لي بروكيرور لي جوجات انا ساعه من شاك شهر تقراهم تنزيت ياك خمسه سكان الزيتي وكنا تحنو الشرب زيتوها يا زيتوها نسكرير باك مد هكا سي بور سيت ريزون يا مازال ما تسلم ديال الحراك وراه العداله وراه القانون. Les Algériens ils ont raison, ils ont le génie, ils connaissent bien les problèmes. Après تلحق لمين الساقين il contacte les gens بمجرد انك مسجل في قائمه اللوجمون سوسيال يقولوا له حاضر بالك الحراك رانا نصوروا رانا نتبعوا باش يخوفوا الناس. ساركيستي السربان ايات مثلا سي لا كوريبسيون زرم لي لا كوريبسيون ماشي كذا الناس تخمم مخنويه. لا كوريبسيون تاع الدن تيلوفونين الفضائح لي دوسيي لي فاكتور لا سورفاكتوراسيون تاع الدايكي زرم بلي لو كان هذه توكسو ريدو اسك زرم بلي ذي العصابه زرم بلي وين ريسون ميس إلو كان وين النظام من العصابة إسعاين ليس سيتورا غير يتخمم بلي غادي زوجتينا كني ميس إوا كنا تقيم العصابة إوا كنا هذا نتظن الخيوط هذه مغر الخيوط مي زوجنا كو جالسين بضان تاكو ذي حريشنا ما كنسان عقد ملكية نتمرد أتواني l'Algérie c'est un lac de propriété et il pratique toutes sortes de corruption. C'est le régionalisme. Ils ont utilisé tous les moyens possibles pour diviser les Algériens. C'est-à-dire que les Algériens se les cages. وكذا قبيلي وكذا مزابين وكذا شاوين وكي نديهنا كين وكي إسلامي وكي علماني وكي لائكي وكي يكا وكي يكا أي نايك مول الحانوت يتوليك الزواوش ديال لي كاج أتنتيك زهان الزواوش نظريا نقص كدي مطرترون هذا غنا لا تغنين الله ما نزرا ماشي خدم له حراك زرا ماشي خدم الحراك يلدي ياكل لي كاج يفقد داك الزواوش يفقد داك سبري يفقد داك سبري تحيا الجزائر تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية تحيا الجزائر تحيا الجزائر ماشي عسكرية تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية تحيا الجزائر. نايف لا كيستيون لكن سقساني ديم دوكان كيف تفسر الصمت العالمي من الممارسات القمعية الغير قانونية المنافية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. زرما يثمثلنا أو نديو نتساون دنبها سنة تغاوسيوين ثم زواروز. Le peuple algérien avec son hirak pacifique a forcé le respect. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons obligé le monde à nous respecter. Nous n'avons pas attendu qu'ils nous soutiennent, mais nous l'avons obligé à nous respecter. Lorsque vous voyez des Algériens qu'on présentait pendant des années comme étant des sauvages, des voleurs, des terroristes, et après on a donné cette image d'Algériens civilisés
qu'à la fin de chaque manifestation, il y a des manifestants qui passent avec des sachets et qui nettoient les artères et les voies où ils ont fait la manifestation. Quel respect! Bien sûr que le pouvoir a essayé de pratiquer la corruption même en dehors des frontières. Ils vendent un discours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à l'étranger? Ils sont en train de dire que le Hirak هذا مخترق من طرف مجموعات انفصالية ومجموعات اللي عندها ميول إرهابية. C'est faux. Le Hirak, c'est le Hirak du peuple algérien qui est sorti pour demander le changement radical, pour demander la mise en place d'un processus qui doit aboutir à l'état de droit, qui doit libérer la justice. Pour une justice indépendante dans un cadre démocratique. C'est pour cette raison, Ayad Maden, c'est que nous avons forcé le respect. Mais bien sûr qu'il y a des choses à faire. Qu'il y a encore des choses à faire. Et je pense que nos avocats, que je remercie, que je salue, tous les avocats Yigvedden, avec le Mu'taqalin, avec le Hirak, c'est vrai, mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Il y a du lobbying, il y a de la diplomatie, il y a de la politique, il y a du contact qu'il va falloir mener auprès du monde entier pour expliquer que cette révolution du sourire est une révolution pacifique qui concourt à la mise en place d'un état de droit. Et c'est pour cette raison, on force le respect et nous sommes là pour nous battre. Des détenus qui sont en prison. Mais en 2021, on arrête des gens pour avoir posté une opinion sur sa page Facebook, pour avoir écrit quelque chose, pour avoir critiqué le pouvoir, et ils se retrouvent en prison. Nous allons tous adresser tahiyya, notre soutien indéfectible aux détenus et surtout aux détenus qui sont en grève de la faim. Ils sont en train de risquer leur vie pour que ce Hirak réussisse, pour que nous restons unis. Nous avons aujourd'hui l'obligation morale, l'obligation politique, l'obligation morale de nous battre pour qu'il soit libéré, de poursuivre notre combat. المعتقلين ما باعوش الكوكايين. المعتقلين تاعنا ما باعوش الكوكايين. Lorsqu'on arrive à voir des choses graves,